Ibo All India Radio le in ka satang yirang setan ta shine isna sul sanajat Kargil zong ne during COVID-19 ni natpa soma ji bingche sangyampo taladak ujung ngazde nanga COVID-19 ni natpa guni transka sumger ngapchu ngashik sukpa lepsteno Shidlon Narendra Modi shetkan nangjin yontani thapchu somi jaste loptu gunla chepidi lasnis caps salchi sasang janla lasnis caps tangchi si scaps yote nongmolto yang yulildanika COVID-19 ni natpa gelkan guni transka jakpa jakar gesin jiktano kazata nasul kun jipsa jate sanajat Ladakh ujung ngazde nanga COVID-19 ni natpa sumgyar ngapchu ngakshik yoteno kathwa lerzong ne natpa ngibgyar ngapchu tang Kargil zong ne natpa rgyanang chik theteno khamsde laskungsi media bulletin ni nanga shatkan nangjin dang Kargil CMO laskungla Chandigarh ne simple chobge de dubda sleps teno yang simple jinanga corona virus si natbu jarte kan bingsteno inatuzla le CMO laskungla dang simple rgechi dubda sleps teno yang simple samenanga natbu jarte metkan bingsteno media bulletin ni nanga shatkan nangjin daksa sukpa lerzong nanga minda trugya sumchu soruga coronavirus inatbu jarteno yang tenang ne minda sumger gechu kyaknis irgyal sarteno daksa sukpa lenanga COVID-19 inatpa irgyal kan guni transka irgyatok ne trukchu yoteno tena sokla Kargil zonanga daksa sukpa minda irgebgya sumchu coronavirus inatbu jarterting ne minda ardungya ngishur sarup irgyal ches nangyampo ta COVID-19 inatpa irgyal kan guni transka irgyatok ne irgechu kyabdun yoteno choks janjing ne COVID-19 goktapsi khakchigitsula dangkhala check post ka bespa chik tang motor kholo shulkan tang rokchet pa thete aldoms minda rgenang rgyadla screening tang motor kholo gun sanitize chosteno tena chokla upshi check posika bespar gechu kyabdun tang motor kholo shulkan gunla screening chosteno sojungi khamde tang nangchang spande lonku zishetkan nangjin daksa chukpa gyagari nanga aldoms minda bum chukshik stong jipchu janga tang tugyang ishurtar gu urgyal sarteno yang dakse ringla yulikak sosenanga aldoms minda bum shnga stong tukchura ruktang ardungya sumchua smartchat kondulin choks janjingne butkani chusot ngishur sabji nangloka yul gangpe nanga aldoms minda stong ngapchu ngabji tang dungya sumchu songa corona virus in natbu jarte inoka vejaste daksa chukpa I natbu jarkan guni transka boom chubdun stong ngapchu tang ardungya ngishur saksum chukpa lepsteno tena chokla jakma chiginanga yuli khak sosenanga aldoms minda rgebgyar ngapchu ngaksum tronshes tangyampo ta yul gangpe nanga COVID-19 ijaste natpa tronskan guni transka stong sumchu sobdun tang jibgyar trukchu rabji chukpa lepsteno Shoks janjigne gyagari nanga butkani chusot ngishur sabji nangloga yuli khak sosenanga aldoms minda stong ngapchu ngakshik tang ngibgyar ngapchu nganga rgyal teno kabo daksa chukpa jakma chiginanga changmesang natpa mangpo rgyal teno gyagari nanga dakse ringla coronavirus I natpu jartertingne natpar gelkhan guni transka rgyatokne trukchu ranga tang chuzur ji sumchukpa lepsteno tena chokla COVID-19 ni nadiam si jaste natpa transkan guni transke chadang nyun songste rgyatokne ngis tang chuzur chiksum chukpa lepsteno Jungi chokne COVID-19 ni goktapsi khakchigitsular takchat khang sosenanga COVID-19 ni sample guni takchat ajuje se lasir gun shukshan tangyampo shulenjitano Indian Council of Medical Research ICMR shetkan nangjin butkani chusot ngishur sabji nangloka minda boom ji stong tukchu raksum tang rgyanang ardunchu tongi si sample takchat achostenok daksa sukpa gyagar gangpe nanga aldoms minda chewa ngizami sample takchat kun chosarteno Zamling stil dani khamze lansok se shetkan nangjin jikten gangpe nanga COVID-19 ni I nadiam spo tuz yunring sukpa lushe se chochosteno COVID-19 ni nadiami gokthas guni skorla WHO emergency committee sokspa sokterting ne I rjocha bosalteno committee shetkan nangjin COVID-19 ni I nadiambo tuz yunring sukpa lushe spejaste jikteni rginur pajorika khatngan pa lepchi se skorla shadaza dinjik I nadiam se gokthas se via yultang zamling stil dani ka rgozdo midlasir gun snalok se shulchi la job la zateno inatuzla emergency committees delut sospatang delut khakur par ponbogun la job la zate corona virus si nadbis korla jipsal hargus macha yot khan gun gyospa jipchot zatgos molteno I natsulgun ngejang hangesla All India Radio lene sanchesla pulinjik 9 Shidlon Narendra Modi shatkan nangjin yuntani thapchu somi jaste junu lhoptu gunla chepidi lasnes caps salche sasang janma chepidi lasnes caps salche si caps yoten molto Shidloni shatkan nangjin ujungi chokne yuntani thapchu soma bo urgetak nishur sakshik pe tu substance tunte lhoptu kuni saltang kyut kun snangna borte yang khong kuni redot kun danda duk chukche si smikjing yampo I thapchu soma bo jate no malajat ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय
जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है। यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। Shidlon Narendra Modi's All India Council for Technical Education ni Smart India Hackathon ni stingju gi zadgwa sungshat salinji klopto kunis mitsenanga tharkel lushesi fia shizgya somas pelches shizdot yong goshes tang skalas tonsa kunis seltas phingchesi toga bartson chadme lazadin jukshezla labja salazat। हमें हमेशा से गर्व रहा है कि बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स हमने दिए हैं। लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। Gyagarbo skarjik chukpochani yuljik inkanbo yuli mimang skunla ngon chukchesir migjing yampo All India Radio Gyute skarjik sosenanga nasul tang digrim kun sanchila pulinjik tano tena chokla thores zamling sti ildanika sanskriti skadi jak stichesinok I jak tang delte thores ngato chusot urdun tang skarma chika bahujan basha sanskrit basha jintang skarma ngishi digrim jik All India Radio Gyute tang porang sanchila puljesino I digrimbo All India Radio FM channel news on air.com tang YouTube channel gun urgu tiang san thup chesino kasata ngaje degree mi score la khaptak shik sanajat diring chani chuzot urgu tang phedika yuli rangmal gaston tang delte JK EDI executive manager dojang chu tang yampo atma nirbhar bharat di score la trosdur jik san thup chesino khaptak spo thon sojungi thomin namtis korel honpo Hardip Singh Puri shatkan nangjin daksa chukpa chirgia lekhak so ne eldoms gyagar por thomi bum urgu tang stong churuk lak zam rangwi la khong charteno inatula khong shatkan nangjin Vande Bharat mission ni khak sanga penanga jiktene khak so senanga khate yotkan gyagar pa laklusi thomi kun rangwi la khong chesino Bihari nanga chulogi jaste na lukskun manga zurpo yurte teno ngaji tuzmi na sultanskan nangshin irgel kha zong chubji nanga mimans bum shngapchu lagzama chulogi jaste khyadngan pa lepte teno gantak buri gantak tang bakmati sangspo gun jixpe chada sangkha tok nergu gunjik tanok butkani chuchot ni shur sabji nangloga chulogi jaste minda sumchu suruk tongsar teno NDRF tang SDRF team ni shur sarugis kyopche de lasirgun shukshan tang yampo shulinjik tanok taksa sukpa mimans stong sumchu lagzam nasar tanpo gunika khersar teno choks janjigni irgel kap asaminanga chulogo jaste nalux jungste yotkan gun kule malmala lebenjik tanok innang irgel kap erzong nishi mimang bum chul hagzama chulogo jaste khyadngan pa lepte teno yang irgel kap nanga daksa sukpa mindar genang rdunchu chulok tang delte kengan guninanga tongsteno yang semchan mangpojik tang irginur paljorika kotka chenmojik lepkan yang nasulino tingjupika nasul khakcha gun ngejra yang nachik lapste sanajat Kargil zongne during COVID-19 ni natpa soma ji bingche sangyampo talada ujung ngazdenanga COVID-19 ni natpa guni transka sumgyar ngapchu ngashik sukpa lepseno Shidlon Narendra Modi shatkan nangjin yontani thapchu some jaste loptu gunla chepidi lasne skap chalche sasang janla chepidi lasne skap salche si skap joteno moto yang yuli ildanika COVID-19 ni natpar gelkhan guni transka jak pa jak argya sinjiktano All India Radio leni tar nasulton